फुंखाम पुलियानो जत चैनल नाई तंगनाय आनी खाजिनि ताकुकते बुकसंनो তিনি একটা বিষয় নিয়ে পড়ানো শুধু কিসিসা কখনো সানা নাংমানি এবং কাঙ্কাই বরফনি যে ভ্রম অথবা ভুল গোबांमा কখনো জরা জরাও আন্দাজে মানে আপনি দাংনো ইরাই দাংনো হनै অনেক কিছু অনেক বরফ রক অনেক সময় আন্দাজ খাই নাইমोन इनके एक्चुअली इनके आं जे कखनो साननाय माने का जेमन टीटीसी इनके खबर टेरिटोरियल काउंसिल त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल जे ताबुक हट इश्यू जे सेंट्रल गवर्नमेंट थांगै सिनि ताबुक बवाग्रा त्रिपुरा मथानि पक्ष अंगै एंड ताई अन्यान्य बहाय বিভিন্ন দল তংনাই রক সিনিয়র পার্টি কেমন তঙ্গ যেমন আইপিএফটি एंड अब बादे रुलिंग गवर्नमेंट दंग बीजेपी एंड सीपीआईएम बा कांग्रेस जेसबा नंखा अहाय विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थुं इया खबर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थुं अब कोनो इश्यूया अब कोनो फैक्टरिया किंतु जत किछु नायलाय माने जत किछु सानलायबानि जदियो टीटीसी अंथुं इया खबा निनि सेपारेट स्टेट अंथुं इया खबा ग्रेटर त्रिपुरा अंथुं अब एक्चुअली इनके नायमानि किछु जतन त्रिपुरा नायलाय माने इनके त्रिपुरा जे जारा त्रिपुरा तंनाय विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी नि इंगै दंथुं रिप्रेजेंटेटिव के बा चाहे सीपीआईएम के बा कांग्रेस के बा आईपीएफटी अब कोनो मैटारिया आर कोनो फैक्टिया जदियो अजागा साननाय रक त्रिपुरा माथा थांगे कखन सालायदि हायबना जतनिनो अजागा कायसा अवदान दंगो एवं जतनिनो कायसा बिनि जे परफॉर्मेंस आगिनि दिननि सिमि जे फाइलायमानि तावकसाक जरातै अब जतनो कायसा कायसा किसा सुबालायमानि दंगो इंका अबनि बगै कायसानो सेसालायै सिनि बरक रक गोबांमा अबाहाय पॉलिटिकल लीडर्स रक निजिनि माइलेज मानानि बगै निजिनो जाहिर खाय फुंनो मुजों बगै आंसि नेता कटर हुनै अब अजागाराबो चाया नुनुक जगै दंगो निजि साकसासुंनो तरजाकमानि बा आं सिनि पार्टी सिम कटर संसि खायमानि हुनै जे वानसुक मानि रक आबरो खुबै माने निम्न माने बरक रक बा नेरो माइंडेड कसिमिसे अबाहाय कग्रक सालायो एक्चुअली अपतिया ब्रड माइंडेड ओङै बरकनि सेवा खायनि बगै बरकनो सार्भिस होनानै बगै अबाहाय कनसिल खायै हुजगै सामनो टांखांखैसे तायु खाना तक एवं तायु नायथे तक खामो गननखाय बान्ना रखाय निजिनो जतता किसु सामं टांगमोन किसे सामं बायनो गोबांमा सामं टांखा हनै फुंना मुजों माने जे निजिनि माइलेज माहना मुजों माने आबरक किन्तु माने इन फ्यूचर हमका बो नेगेटिव साइनङै थांगो जाय होक आबो आं आलोचना खायनिया माने आं ताबुक साना थामका अमसे जाउ टीटीसी नि एकबा त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अबनो मानसि नाय अबहाय जे ककङै दंलाय माने अथवा आबो मानखांका बा कुनु लाभ करिबला जोंबा नाय माने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड याका त्रिपुरा लैंड से जोङो पास सान माने गंगा ताङै आबरो रनानि कखे अबहाय एक्चुअली गंगाय आबो मानाय जा माया दा आबो मा आंबो साइमिया आबो केव साइमानानि कगया तांगे जेफोर डिक्लेरेशन नंनाय आफोरनो आबो साइमानाय गंगा तावखे कखे अबहायसे माने ताबुक जेटा रियल फैक्ट याखबा इन फ्यूचर तामु ngैमान अथवा आगि तामु ngै फाइकिया अबनो से जों साहरमान नांगौ एक्चुअली त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल ताबुक त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल पानो अंगनानि इंखा कगता इंका ताबुक त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल एक्चुअली आबो आगिनि इतिहास न जों जदिनो नाहरना थांगा अ इतिहास न जों साहरमान नांगौ माने फर्स्ट टाइम जेफोर नाकि 1949 त्रिपुरा इंडिया बाय मार्च एंगमान साथे त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल हनै आगियो 1956 नि जे लॉ अनुसार से त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल प्रथम अंग्रामानि त्रिपुरा से अबके आसामय 1956 नि एक्ट अनुसार त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अंग्रामानि एवं आबो इन फ्यूचर आबो तामुङै थांका लास्ट टाइम हंका 1963 ओं हंकाय आबो यूनियन टेरिटरी हंका यूनियन टेरिटरी एवं 1956 नि सिमि 19 यांगो 63 जरातै तो आसामय तो नि टेरिटोरियल काउंसिल तो मन त्रिपुरा बो हंका आबो धापे धापे अंगो एंड आफ्टर देन 1963 to 1972 आसामय यूनियन टेरिटरी चालगै दंखा यूनियन टेरिटरी हिसाबै एवं 1972 उनके स्टेट होदुङै थांगा इनके अ जगाव स्टेप बाय स्टेप सिंगो ताबुक जदि न त्रिपुरा त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल ओङैबो आबो आ जगाव कोनो एमन एकटा माने गलती इंनानि अथवा नैनि खति इंनानि नुहुर जागिया आंखाय तबेखे माने आबोनि साइपना ताय बेटार जदिओ अ जगा स्टेट होदुङै थांगा इयाखौ सेपारेट स्टेट ओङै थांगा आबो ताय बेटार न किंतु गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इंथुं सेंट्रल गवर्नमेंट इंथुं
obono asanse mane kalaisa khai rnani okok gya tangi hangkai mane sing tauk sin samorthoni upor depend khayo kono kaisa state যখন নাকি separate in thangmani pore hangke o state ni je কর্মকর্তা তংনাই রক মানে বর্ণ যে চালক নাই রক সুজাকক আরনি যে kabangma abahay administration field tong tung political field tong tung ba medical field tong tung technical field tong tung different je abahay borok man power tong nai borok ke actually ang state no chalang lam ke feed ya abo kaisa nahari nai jago nang tau political libabe bo nang anya thanga ka political leaders sok busu jarate nijini je dop hana nijin jati no hamjagoi borok smoothly যে politics no run খাইতলাং মানাই বা administration no nang na thangke administrative system actually hangke abo যত borok no amo hai administration abo hai administrator to tong je naki kaham khai o je kono develop খাইতলাং মানাই nini যে society no yakha nini je administration no chalogui thang manai hingka abo depend khayo actually hingka abo khorsa khornui be ingya tini se nung khorsa ang neta yakha bo khorsa neta bo khorsa is tongo bo khorsa ips tongo huma bai abo ingya abo kaisa balance team work ni madhyame se asamung ungu hingka abo no naharei bo kaisa no union territory na ningkha yakha ba nini territorial council na ningkha yakha ba statehood na ningkha hingka o nini main power ni fitness ni upor depend khayo nono sing tamo yakhari chuk tabo nangabo tui ba choli da mano maya inka abo fitness ni upor depend khayo ani eligibility ni upor depend khayo inka nang tau union territory hinje hini hini mani abo baksa state mani thango jemon ni jammu and kashmir ba ladakh rok ngi thango union territory direct na rija khat kintu union territory direct rija mano kulo bongaro fitness abo hai borok tongo fitted borok tongo and bongaro abo hai rakhangkana sao abo bo kaisa kok ngi thango inka abo central government ni under directly borok base chowajaknai অথবা borok base naijaknai inka a jaga government ni bibhinno rules ebong bibhinno abahay policy no bo kaisa depend khayo inka aboni bagino tabuk je union tripura territorial council ni hinje jodi no ongkhanga abongka just first step naita jodi ongkhangkaita আর ফার্স্ট স্টেপ উনখাংমানি পরে কাই সেকেন্ড স্টেপ ইউনিয়ন টেরিটরি ngai mano and third step যদি no sing jaikhe chalogui mano kahamko chalogui mano ngkai union territory pore taisa convert ngai neni state hood ngai thangmano ngka omo hai jemon agi itihas abo amo hai no nangmanai je tripura ungma bo hai ke ngai phaiba ebong onal state ungma bo hai ke no directly jodio ungya phang done indirectly mane step by step ngai thango obo hai ngka omo ke singo jaga kok bang lai naya ke bai kok salai naya ase mane systematic je jetha tongmane a system ono thangai mano